ये बताओ तुम्हारी शादी हुई? हमारे खानदान में शादी नहीं होती है। तुम पैदा कैसे हो? हम पैदा हुए नहीं। हाँ। हमारा उद्घाटन हुआ है। चाय बनाओ रे। का तिलाना तेरी आंखें भी करती है बातें। हेलो, खाना खा लिया क्या? हेलो, खाना खा लिया क्या? बताओ ना यार। अच्छा जी, मेरी नकल। अच्छा जी, मेरी नकल। चलो आज शाम को तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा। मैं तुम्हें शॉपिंग नहीं, खाना पीना तो कब का खा लिया मैंने। कृपया व्यस्त हैं सर। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? হেল্ল' ভাই, মোক 1000 টকা লাগিছিল, কালি মোৰ ডেটিং আছে। অ'কে, লৈ ল'বি, কি ডাঙৰ কথা। ভাই, তোৰ ছানগ্লাছযোৰো লাগিছিল। হ'ব দে, লৈ ল'বি, তাতে কি আছে, তই মোৰ ভাই হয়। ভাই, তোৰ বাইকখনো লাগিছিল, কালি গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক ঘূৰাম। আৰে লৈ ল'বি না, বাইকহে লাগে, লৈ ল'বি, তাতে কি আছে। ভাই, মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডো নাই, তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনী দিবা নেকি কালিৰ কাৰণে অলপ? हेलो हेलो। हाँ आई लव यू ओए, वापस रख उसे। खाने को दे रहे। হেল্ল' ভাই, মোক 1000 টকা লাগিছিল, কালি মোৰ ডেটিং আছে। অ'কে, লৈ ল'বি, কি ডাঙৰ কথা। ভাই, তোৰ ছানগ্লাছযোৰো লাগিছিল। হ'ব দে, লৈ ল'বি, তাতে কি আছে, তই মোৰ ভাই হয়। ভাই, তোৰ বাইকখনো লাগিছিল, কালি গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক ঘূৰাম। আৰে লৈ ল'বি না, বাইকহে লাগে, লৈ ল'বি, তাতে কি আছে। ভাই, মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডো নাই, তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনী দিবা নেকি কালিৰ কাৰণে অলপ? এনি টাইম টিকটক 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 টিকটকৰ বাহিৰে তুমি বেলেগ কিবা শিকিছানে? শিকিছোতো। কি বাৰু? मद खाब शिकिलुं, भांग खाब शिकिलुं। एक्सक्यूज मी, आप जल्दी इधर से भाग जाओ। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि मुझे यही भाभी चाहिए। दरवाजा खोल लो।